ओडिशार ऐतिहासिक स्थान जदि आपण बुलिबाकू चाहुंछंती ताहाले आजि मु आपणकू से सब स्थान विषय रे डिटेल रे कहिबी। किछि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान रहिछि जेउठाकू गले आपण इतिहासर प्रमाण पाइजिबे। जदि आपण इतिहास को जानिबाकू चाहुंछंती, इतिहास प्रति आपणकर आग्रह अछि ताहाले एही सब स्थान को निहाती थरे बुलिबाकू जांतु। ओडिशा आम पूर्व भारतर एक राज्य अटे जहाँकि संपूर्ण भावे ऐतिह्य एवं संस्कृति रे समृद्ध। दुर्गरु मंदिर, प्रासादरु गुंफा पर्यंत इतिहास प्रेमी पई ओडिशा रे रहिछि अनेक किछि अनुसंधान। आपण प्रकृत रे जदि ओडिशार विभिन्न ऐतिह्य स्थान बुलिबे ताहाले इतिहासर पृष्ठागुड़ी को आपण निरीक्षेकी देखि पारिबे एवं एहाकू बुझी पारिबे। प्रकृत रे आम ओडिशार इतिहास सत ना मिछ। आज मु आपणको ओडिशार सेही सब 10टी प्रमुख ऐतिहासिक स्थान विषय रे कहिबी। प्रथम रे रहिछि सूर्य मंदिर कोणार्क, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, धौली भुवनेश्वर, बारबाटी दुर्ग कटक, खंडगिरी गुंफा, 64 जोगिनी मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, लिंगराज मंदिर एवं राजाराणी मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशार एक प्रसिद्ध स्मारकी मध्यरु गोटे। एक विशाल रथ आकृति रे निर्मित एही मंदिर सूर्य देवता को समर्पित। आपण एठारे थिबा समय रे आपण मंदिर परिसर भितरे अवस्थित प्रत्नतात्विक संग्रहालय मध्य परिदर्शन करि परिबे, जेउठारे आपण इतिहास रो अनेक किछि प्रमाण पाइजिबे। मंदिरटी 2000 वर्षरु अधिक पुराना बोली विश्वास करा जाय, तथापि एहा भल भाबरे रक्षणाबेक्षण वर्तमान पर्यंत करा जायछि। अनेक टूरिस्ट एहिठाकू बुलिबाकू आसुछंती। आपण एबे भी स्थापत्य एवं भास्कर्य को प्रशंसा करि परिबे एही मंदिर को देखिले। तेबे एही मंदिर को प्रवेश करिबा पई प्रवेश शुल्क देबाकू पड़ी थाए। यूनेस्को तरफरु एही कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व ऐतिह्यर मान्यता प्रदान करा जायछि। सकाळ 6टा रु राति 8टा पर्यंत आपण कोणार्क मंदिर दर्शन करि परिबे। एही मंदिर बुलिबार सर्वोत्तम समय होछि अक्टोबर रु मार्च मास पर्यंत। एहा परे रहिछि श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। पुरी मुख्यतः श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर पई जणाशुना। एहा चारि धाम मध्यरु अन्यतम। राजा इंद्रद्युम्न 1100 शताब्दी रे एही प्रसिद्ध मंदिर को निर्माण करिथिले। एहा ओडिशार ऐतिहासिक स्थान मध्यरु गोटी, जेउठारे वर्ष सारा लक्ष लक्ष भक्त एवं पर्यटक आसीथांती। मंदिर रे थिबा समय रे आपण सुंदर एवं अनन्य ओडिया स्थापत्य मध्य देखि परिबे। रथयात्रा समय रे एठारे प्रबल गहली होई थाए। एही मंदिर को गले आपण भोर समय रु राति 12 रु 1 मध्य रे आपण भगवान को दर्शन करि परिबे। एहा परे रहिछि धौली भुवनेश्वर। जदि आपणकर इतिहास रे आग्रह अछि तेबे आपण निश्चित भाबरे शांति स्तूप धौली को थरे बुलिबाकू जांतु। धौलीर गुरुत्व एवं एहार अतीत को आपण निहाती भाबे जानि परिबे। धौली हेउछि सेही स्थान जेउठारे ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी रे कलिंग राज्य एवं महान अशोकଙ୍କ नेतृत्व रे मौर्य साम्राज्य मध्यरे कलिंग युद्ध होइथिला। एहा देशर इतिहास रो सबुठारु तीव्र युद्ध मध्यरु गोटिए थिला। एही युद्ध मौर्य राजा अशोकଙ୍କୁ मध्य परिवर्तन करिथिला। तांकु चंडाशोकरु धर्माशोकरे परिणत करिथिला, जहा परे से बौद्ध धर्म ग्रहण करिथिले। आपण एही शहर राजा अशोकଙ୍କ अनेक निर्देश मध्य देखि परिबे। एठारे पर्यटक माने जे अन्य आकर्षण गुड़िक देखिछन्ती ताहा हेउछि शांति पागोड़ा, सधर्म विहार मठ, पत्थर कटा गुंफा इत्यादि। निसंदेह रे एहा ओडिसा रे परिदर्शन पई सर्वोत्तम स्थान मध्यरु गोटिए। एही स्थान को आपण वर्षर जेकोनोसी मासरे आसी बुली परिबे। एहा परे रहिछि बारबाटी दुर्ग कटक। कटकरु 8 किलोमीटर दूर रे अवस्थित बारबाटी दुर्ग 1100 शताब्दीर। एहा अनेक इतिहास रो मुख साखी रहिछि। एहा गंग राजवंश द्वारा निर्मित होइथिला। एहा एक 9 महला विशिष्ट प्रासाद अटे एवं शत्रुवानक आक्रमणर सुरक्षा पई एही दुर्ग को निर्मित करा जायथिला। दुर्गर खोदित द्वार गुड़िक एहाको सौंदर्य प्रदान करे। एही दुर्गरु आपण समग्र कटक सहरर एक सुंदर दृश्य मध्य पाई परिबे। एही दुर्ग 102 एकर अंचल रे विस्तारित। एहा परे रहिछि खंडगिरी गुंफा भुवनेश्वर। खंडगिरी गुंफा हेउछि मानव निर्मित गुंफा जहा 2य शताब्दी रे निर्मित होइथिला। गुंफा गुड़िकरे थिबा चित्र एवं शिलालेख साक्षी रहिछि। एही गुंफा गुड़िक महामेघ वाहन राजवंशर राजा खारवेलଙ୍କ समय रे खोला जायतिला। जैन एवं बौद्ध भिक्षु माने एही गुंफा गुड़िकरे ध्यान करी रहुथिले। आपण एही स्थान को वर्षर जेकोनोसी समय रे आसी बुली परिबे। एहा परे रहिछि 64 जोगिनी मंदिर।
ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିକଟରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ହୀରାପୁରରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି। ଏହା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଜବଂଶର ରାଣୀ ହୀରା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ କାଳୀ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର 64ଟି ଅବତାରକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସି ବୁଲି ପାରିବେ। ଏହାପରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଖୋଦିତ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପର ଅନନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଜଣାଶୁଣା। ଏହାପରେ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ଯୁଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବୈଷ୍ଣବ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ରହିଛି ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିତରୁ ଖାଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ପଟେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସି ବୁଲି ପାରିବେ। ତେବେ ସର୍ବୋପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିହାତି ଭାବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଇତିହାସର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଥିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମ ଦେଶ, ଦୁନିଆ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।